अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं बहुत डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, बर्मा या म्यांमार के अंदर मार्शल लॉ लग गया है, कूप हो गई है। इस हवाले से हम आपको बताएँगे, फिर हम आपको रोहिंग्या मुसलमानों की हालात से हाज़रा से आगाह करेंगे। फिर हम आपको बताएँगे कि जो उनकी आंग सान सूची जो उनकी प्रेज़िडेंट थीं, नोबेल इनाम याफ़्ता इंटरनेशनली, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनसे क्या गलतियाँ हुईं, क्या मिस्टेक्स हुईं और आर्मी ने क्यों टेक ओवर किया और फ्यूचर क्या हो सकता है, इसका तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, ये वीडियो हमने ऑलरेडी इंग्लिश में भी अपने चैनल पे बनाई है, आप जाके देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश से शगफ़ रखते हैं। तो हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसमें जो इंटरनेशनल इस तरह के स्पेशल टॉपिक्स थे, उन पे हम उर्दू के साथ-साथ इंग्लिश में भी वीडियो बनाएँ, ताकि हमारी कुछ व्यूवरशिप ऐसी है जिनको उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती, बट वो हमारी इंग्लिश वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जनाब, अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। जनाब, म्यांमार, बर्मा एक मुल्क है एशिया के अंदर, इंडिया और चाइना के दरमियान, नीचे मलेशिया, इंडिया, चाइना के दरमियान तकरीबन ये एरिया बनता है और इसका बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ और गालिबन इसका जो है थाईलैंड के साथ डेफिनेटली बॉर्डर लगता है। ये वो ममालिक हैं जिनके साथ इनका बॉर्डर लगता है। शायद कोई एक आधा होगा जो कि मैं मिस भी कर गया हूँ, आप मैप पे जाके देख सकते हैं। मकसद आपको बताने का ये था कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और इस एरिया के अंदर है। हालाँकि हम लोग ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करते, हमारी एज़ अ पाकिस्तानी मैक्सिमम अप्रोच चाइना या बांग्लादेश तक होती है, पर इससे नीचे भी एक पट्टी मुल्कों की है जो ऑस्ट्रेलिया तक जाती है, तो जिसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। थाईलैंड को अक्सर सुना जाता है, मलेशिया, थाईलैंड, पर ये उनके दरमियान में मुल्क है जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, इसके बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली इसकी जो बात है वो ये है कि जो हमारे मुग़ल बादशाह थे इंडिया के, बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी थे, उनको जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने निकाला, तो निकाल के उन्होंने एक रंगून शहर में भेजा और रंगून अक्सर आपने गानों में भी नाम सुना होगा। तो वो जो रंगून शहर है, वो बेसिकली इसका कैपिटल है। अपना जो बर्मा है या म्यांमार है, इसका कैपिटल रंगून कहा जाता है। यंगून, रंगून अलग-अलग ज़बानों में अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो ज़फ़र साहब, बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहंशाह जो हैं, उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी का वक़्त वहाँ गुज़ारा, बहुत सारी शायरी भी की और वहीं पे उनको तदफ़ीन की गई, वहीं दफ़न किया गया। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट जनाब इसके बारे में ये है कि इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क में जो मेजॉरिटी है वो बुद्धिस्ट लोगों की है, बुद्धा के मानने वालों की है। तकरीबन जैसे चाइना के लोग हैं इसी टाइप के, वो बुद्ध मत के मानने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे एक एक सूबा, एक इलाका है उनका ऐसा, बर्मा का, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी है। जैसे कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी है, पर वो अंडर कंट्रोल इंडिया के है। तो ठीक इसी तरह ये इलाका जो है उसमें रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। आपने रोहिंग्या का अक्सर नाम सुना होगा। ये मुसलमानों की वहाँ आबादी है और मेजॉरिटी है और इन मुसलमानों की ज़मीन में अल्लाह ताला ने तेल, पेट्रोल, गैस और नेचुरल मादनियात दी हैं और समंदर की साहिल दी है, बहुत बड़ी साहिली पट्टी दी है उन्होंने। तकरीबन पूरे बर्मा का हाफ़ जो समुद्री साहिल है, वो इन्हीं मुसलमानों के इलाकों में आता है। तो ये पस मंज़र समझना ज़रूरी है कि ये सारा क्यों हो रहा है और मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। जब ये आज़ाद हो रहा था बर्मा, तो पाकिस्तान पहले ही आज़ाद हो चुका था, 1971 से पहले की बात है। तो उस टाइम बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान होता था, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान। तो ये जो रोहिंग्या लोग थे, इन्होंने ये कहा था कि भई हमारा बॉर्डर भी लगता है बांग्लादेश यानी उस वक़्त के ईस्ट पाकिस्तान से, तो हम बर्मा के साथ नहीं रहना चाहते, आप हमें जॉइन करवाएँ ईस्ट पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, इस वक़्त का जो बांग्लादेश है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना से राब्ता भी किया था, लेकिन ख़ैर इस हवाले से पेशरफ़्त नहीं हो सकी और जो जब यूके ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, तो वो जाते हुए उनको दे गए बर्मा वालों के साथ, म्यांमार वालों के साथ, यानी बुद्ध मतों को दे गए। एक 80% बुद्ध मत मेजॉरिटी कंट्री को दे गए, छोटी-सी एक मुसलमान अक़लियत। जनाब तब से उन पे ज़ुल्म मज़ालिम होना शुरू हुए। अच्छा जनाब, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मार्शल लॉ बर्मा के अंदर बहुत ज़्यादा लगा है और पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री में तकरीबन 70 टू 80% टाइम वहाँ मार्शल लॉ ही रहा है। लास्ट टाइम 10 साल पहले वहाँ पे डेमोक्रेटिक हुकूमत आई थी, यानी इलेक्शन हुए थे और हुकूमत आई थी। तो 5 साल पहले हुकूमत चली, उसके बाद जो अगले 5 साल थे वो ये आंग सान सूची जो हैं, आंग सान सूची या आंग सैंग सूची भी कहा जाता है इन्हें, ये प्रेज़िडेंट बनी उसकी और बहुत ज़्यादा मकबूल थी। जैसे हमारे पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो शहीद थीं, उस नौइयत की ये बड़ी लीडर है वहाँ पे। तो इनको बहरहाल बनाया गया और ये बन गईं, 5 साल इनकी हुकूमत रही। अब जनाब जब हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो उसमें इल्ज़ाम लगा इनके ऊपर कि जनाब इन्होंने धांधली करके दोबारा से जीता है। नवंबर में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, नवंबर 2020 में। तो इन पे इल्ज़ाम आया कि जी इन्होंने करप्शन करके या 2 नंबरी से या धांधली करके इलेक्शन जीता है। लेकिन असल बात ये थी कि जो उनकी फ़ौज थी या जो आर्मी थी, वो सपोर्ट कर रही थी अपोज़िशन को, जो कि ये इसकी जो है आंग सान सूची की पार्टी नहीं थी। तो उन्होंने जनाब वहाँ से अपनी खुंदक निकाली। बहरहाल कुछ इसके फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमने इंग्लिश वीडियो में डिस्कस किए थे, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अच्छा जनाब, अब मामला ये हुआ कि मार्शल लॉ लग गया और मार्शल लॉ लगने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनकी हल्फ बर्दारी होनी थी 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2021।
کوئی ان کی حلف برداری ہونی تھی صبح 9-10 بجے، تو رات میں 5-6 بجے رات کے آخری پہر میں مارشل لاء لگ گیا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور اب فوج نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم 1 سال تک اقتدار چلائیں گے، جو معاملات خراب ہوئے ان کو ٹھیک کریں گے، دوبارہ انتخابات کرائیں گے، اور بغیر دھاندلی کے جو جیتے گا اس کو ہم اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے۔ یہ انہوں نے فی الحال تک کلیم کیا ہے۔ انٹرنیشنلی بہت پریشر آ رہا ہے، یورپین یونین نے پریشر دیا ہے، ایون پاکستان نے بیان دیا ہے کہ ہم ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو یعنی برما اس ٹائم پرابلم میں ہے۔ اچھا جناب، اب مسئلہ ہے مسلمانوں کا، روہنگیا مسلمانوں کا۔ ہوا یہ تھا کہ تقریباً 2 سال پہلے روہنگیا مسلمانوں پہ قتل عام شروع ہوا، اور وجہ ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس زمین ہے وہ زمین بہت زیادہ زرخیز بھی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی معدنیات، گیس، تیل وغیرہ موجود ہیں، اور یہ بدھ مت لوگ جو 80% میجورٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ان زمینوں پہ ہمارا حق ہے، ان لوگوں کا حق نہیں ہے، اور پھر یہ ہمارے غدار ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ہم آزاد ہو رہے تھے تو ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے انہوں نے اس وقت کے ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس لیے بہت نفرت بھری نگاہ سے ان کی جنریشن ٹو جنریشن، ان کی جو نسلیں ہیں ان میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے نفرت بھری جاتی ہے، اور وہ اس نفرت کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ سیم تقریباً انڈیا والا حال ہے، جیسے انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہے، وہی والا حال تقریباً برما میانمار میں بھی ہو رہا ہے۔ تو جناب قتل غارت ہوتا ہے، 2-2.5 سال پہلے بہت زیادہ ہو گیا تھا، تقریباً 10 لاکھ بندے بنگلہ دیش بارڈر کراس کر کے چلے گئے تھے، وہاں ان کو کیمپوں میں رکھا گیا، پاکستان میں بہت سارے موجود ہیں، پھر سعودی عرب میں بہت سارے موجود ہیں، ترکی وغیرہ میں، تھائی لینڈ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ موجود ہیں، تو یہ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے۔ اب جناب ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے، اور انٹرنیشنل جو یعنی ہیومن رائٹس کی جو ان کے ادارے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ شک ہے، یہ ہمارا خدشہ ہے کہ اگر آرمی کے پاس حکومت زیادہ دن رہی تو مسلمانوں کے خلاف پھر سے جینوسائیڈ ہوگا، پھر سے قتل غارت شروع ہو جائے گی، اور یہ ہمارا ڈر ہے، اور آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیئر ہے، ڈر ہے کہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن یا جینوسائیڈ شروع ہو جائے گا ادھر۔ تو جناب یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ یہ لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ، جیسے ان کے بارے میں ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی ان سے کوئی آپ سامان نہ خریدیں، کوئی شاپنگ نہ کریں، ان کی اگر دکانیں ہیں، اپنے بدھ متوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس پیسے آئیں گے پھر یہ شادی کریں گے، پھر شادی کریں گے تو ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی آبادی بڑھے گی، اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ہم سے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی اس طرح کی ان کی چیپ سوچ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ پھر ایک انہوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی مسلمانوں کے ہوٹلوں سے آپ کھانا نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں، کیونکہ ان کے اسلام میں یہ ہے کہ جی کسی اگر نان مسلم کو آپ دو تو آپ اس میں 3 دفعہ تھوک کے دو۔ آپ 3 دفعہ تھوکنے سے آپ کو یاد ہے پاکستان میں بھی ایک اس طرح کی مت موجود ہے کہ جب شیعہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں تھوک کے دیتے ہیں، تو یہ صرف پاکستان کا رولا نہیں ہے، یہ رولا پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے، اور یہ ہماری بیس پیچھے سے کہیں نہ کہیں ایک ہی ملتی ہے جا کے۔ یعنی آف ٹاپک ہو جائیں گے، تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کر کے اور نفرت پیدا کی جاتی ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، آپ کو انٹرسٹنگ ہم ایک اور بات بتا دیں، تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں گئے جب یہ قتل و غارت ہوئی، 4 لاکھ سعودی عرب میں گئے، اس کے بعد تقریباً 2 لاکھ پاکستان میں بھی رہتے ہیں روہنگیا مسلمان، یوزولی سندھ اور کراچی والی سائڈ پہ رہتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ جو ہیں تھائی لینڈ میں گئے، تھائی لینڈ ان کو بہرحال اور ملکوں میں بھیج رہا ہے، ڈسپوز آف کر رہا ہے، آئی لینڈس وغیرہ پہ رکھا ہوا ہے اس نے، اور کچھ ہزار اس میں جو ہے وہ سعودیہ اور ترکی میں بھی موجود ہیں، ان کے جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کو سپورٹ بہرحال کی جاتی ہے۔ اچھا جناب، اب عالمی ادارہ جو ہے نا اس نے آواز اٹھائی ہے بہت دفعہ، اور اس نے خدشات دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ قتل و غارت ہو جائے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ پریزیڈنٹ بنی، جب سوچی پریزیڈنٹ بنی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نوبل انعام یافتہ ہیں عالمی ادارے سے، تو ایک ایسا بندہ جس کو نوبل پیس پرائز ملا ہوتا ہے، جب وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے کسی ملک کا، تو اس سے امیدیں بہت وابستہ ہوتی ہیں۔ جب ان کو یہ انعام ملا تھا تو انہوں نے جو اسپیچ کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ کسی کو بھی بے گھر نہ رکھا جائے اس دنیا میں، ہر انسان کے پاس گھر ہو، اس کی سیکیورٹی ہو، اس کی آزادی ہو۔ تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی گئی تھیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا تھا کہ اگر یہ ہیڈ بن جاتی ہیں برما کی تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا کریں گی، لیکن جناب وہ باتیں جمع خرچی تھا صرف، کچھ انہوں نے خاص نہیں کیا، ان کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جس ملک میں وہ ووٹ لے کے بن رہی ہیں، میجورٹی 80% بدھوں کی ہے، اگر وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کر بھی لیتی ہیں تو اگلی بار وہ جیت نہیں پائیں گی، تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال جناب انہوں نے مجرمانہ خاموشی اپنا کے رکھی، مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت ہوا جس سے انہیں بہت بیکلیش ہوا، تو کہیں نہ کہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ شاید یہ اس ظلم کی سزا جو کہ مسلمانوں کے قتل غارت پہ دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہے یا سزا یا عذاب ہے ان کے اوپر جو ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اینڈ پہ میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں، بڑی انٹرسٹنگ، شاید فنی بھی لگیں لیکن افسوسناک زیادہ ہیں، کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا ہے میانمار کے اندر کہ مسلمان لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر ہے، اور کسی کی کوئی ایج نہیں ہے، 18 سال کے وہ آپ شادی کر سکتے ہیں،
मुसलमान लड़का जब तक 30 साल का नहीं होगा शादी नहीं कर सकता, और जब तक 25 साल की लड़की नहीं होगी शादी नहीं कर सकते। पहली रिक्वायरमेंट। क्यों? शादियाँ डिले करवाओ। जब शादियाँ डिले कराओगी बच्चे लेट होंगे, कई लोगों के बच्चे होंगे नहीं, जब शादियाँ बहुत लेट हो जाएंगी तो मुसलमानों की आबादी कम बढ़ेगी। दूसरा बहुत ही मज़ाहिका खेज़ बात है जनाब कि अगर आपने शादी करनी है तो आपको गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे अपने यहाँ निकाह खां होते हैं उनको फ़ीस दी जाती है 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, तो वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ती है $750। $750 इस वक्त भी पाकिस्तान के लाख सवा लाख रुपए बनते हैं सिर्फ गवर्नमेंट की फ़ीस, और सिर्फ मुसलमानों से, नॉन मुस्लिम से कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से। क्यों? क्योंकि इस तरह से मुसलमान शादियाँ कम करेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए लाख सवा लाख रुपए देना बहुत मुश्किल काम है। खाना बदोशों वाली ज़्यादातर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में झुग्गियों वाले या खाना बदोश लोग होते हैं। इस टाइप के बंदे के पास लाख सवा लाख कहाँ से आएगा कि वो देगा पैसे। और दूसरी बड़ी मज़ाहिका खेज़ बात कि अगर आप मुसलमान हैं, आपका बच्चा पैदा हुआ है तो $150 आपको गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ेगी, अपने बच्चा पैदा होने के किस्म का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, शादी की एज डिले कर दी ताकि शादियाँ देर में हों तो मुसलमानों की आबादी कम बढ़े। शादी पर टैक्स इतना लगा दिया कि बहुत से लोग इस वजह से शादी नहीं करते होंगे। और तीसरा, अगर बच्चा पैदा हो रहा है, एक बच्चे पर $150 यानी पाकिस्तानी 22, 24, 25 हज़ार। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरह का कानून बना देती है कि जी जो खाना बदोश जो झुग्गियों में रहते हैं, अगर उन्होंने बच्चा पैदा करना है, हर बच्चे पर 20-25 हज़ार रुपये टैक्स दिया जाएगा, तो इनके बच्चे होंगे, इनके बच्चे नहीं होंगे। तो ये जनाब कुछ मज़ालिम किए जा रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ। अब देखना ये क्या होता है। मुजरिमाना चुप्पी साधी हुई है लोगों ने। कश्मीर के साथ मामला हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ इशू हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी करे सबके हक़ पे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होगी फर्दर तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 5 से 6 मिनट की वीडियो आप तक पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं। हम डेली की 3 वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपको बाखबर रख सकें। तो जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, स्पेशली शेयर मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जाती है और देखी जाती है, तो हमें हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।